آپ کو اس وقت تازہ ترین خبر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری سے متعلق، جو کہ کئی گھنٹوں سے ہائی کورٹ کی حدود میں موجود تھے، اور آپ کو ان کی گفتگو دکھائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک ڈرامائی صورتحال آج پیش آئی تھی صبح کے وقت۔ اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے کچھ دیر میں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو واقعات صبح سے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، ان پہ میں زیادہ بات کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ضلع جہلم سے ہمارا جو تمام علاقہ ہے، تمام جو ضلع ہے، یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا مسکن ہے۔ ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے، اور یہ جو رشتہ ہے ہمارے خاندانوں کا رشتہ، ہمارے لہو کا رشتہ، یہ ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے اوپر جو واقعہ پیش آیا، جو GHQ میں معاملہ پیش آیا، ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس پہ رنجیدہ ہے اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے، اور یہ کبھی بھی نہیں، اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں، اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، چاہے وہ PTI کے ہیں چاہے PTI کے نہیں ہیں، وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ باقی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اس کی وجہ، اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ لہٰذا اسی نقطۂ نظر اور اس کے مد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بنانا چاہیے، اس کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ GHQ اور ان سب پر حملوں کے پیچھے جو ہے ابھی ہم اس کے بعد باقی سوال چوہدری صاحب، عمران خان صاحب نے مذمت نہیں کی، لیکن آپ نے افسوس کا اظہار بھی کیا اور مذمت کر دی ہے، کیا کچھ تبدیلی آئی ہے آپ کی پالیسی میں؟ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے انہوں نے بھی کیا اور ہم بھی کر رہے ہیں، باقی باتیں پھر جو ہی ہوں گی اس کے مطابق کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، پولیس نے اگر گرفتار کرنا ہوا تو یہاں پہ ہم ہیں، باقی دیکھتے ہیں۔ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کے رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے، اور انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا۔ آج اسلام آباد کل ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کیے گئے ہیں۔ عدالت نے فواد چودھری کے خلاف کیسز سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ فواد چودھری اب تک عدالت میں موجود ہیں۔ کچھ دیر پہلے وہ عدالت کے اندرونی حصے سے باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، لیکن اب بھی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آج دن میں جب ان کی ضمانت منظور ہوئی، اس کے بعد بھی پولیس وہاں پر موجود تھی۔ جب وہ باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، اور پھر پولیس اہلکار کو دیکھ کر وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی۔ اس دوران ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے تھے دوبارہ، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ IG اسلام آباد کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف کیسز سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ فواد چودھری اب بھی عدالت میں موجود ہیں۔ یہ اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے۔ فواد چودھری کے ساتھ آج ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس وقت وہ عدالت سے باہر آئے ضمانت منظور ہونے پر۔ اس کے بعد بھی پولیس وہاں پر موجود تھی، اور پولیس کو دیکھتے ہی انہوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس دوران کافی زیادہ ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس دوران گرے بھی، اور پھر وکلا ان کے ساتھ تھے۔ اور فواد چودھری نے اپنی گفتگو میں 9 مئی کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق کہ IG اسلام آباد کو طلب کیا گیا ہے، اور وہ کل ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔
फवाद चौधरी ने आज दिन में गिरफ्तारी के डर से वापस अदालत की तरफ दौड़ लगाई थी और उनके वकला उनके साथ थे, उन्होंने उनको सहारा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलकर फवाद चौधरी गाड़ी में बैठे ही थे कि फिर से निकलकर वो वहाँ से भागे, चूँकि उनके सामने पुलिस मौजूद थी। उसके बाद वो आपको ये बताएं कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में गए थे और वहाँ पर रोस्टम पर पहुँचकर उन्होंने बात भी की थी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से हम बात करें। हैदर शराजी, क्या हो रहा है फवाद चौधरी के मामले पे इस वक्त? जी, इस वक्त फवाद चौधरी ने अभी मीडिया से टॉक की है और इस सिलसिले में यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकार मौजूद हैं, पुलिस के अहलकार भी मौजूद हैं जो सादा लिबास में मौजूद हैं। इस दौरान फवाद चौधरी जो ही टॉक करके बाहर निकले तो इस दौरान चंद एहलकारों की जानिब से उनसे पूछा गया कि उनसे बातचीत की गई, सरगोशी की गई। इस दौरान फवाद चौधरी ने फैसल चौधरी को बुलाया है कि आप जो कोर्ट का आर्डर है, रिटन आर्डर है, वो लेकर आए बाहर। तो जो फैसल चौधरी हैं वो कोर्ट का आर्डर लेकर अब ये बाहर आ गए हैं और फवाद चौधरी को ये कोर्ट का आर्डर दिया है। फवाद चौधरी अब एक मरतबा फिर इस यहाँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दाखिली दरवाजा है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर इससे कबल फवाद चौधरी जब इसी दरवाजे के बाहर खड़े थे तो यहाँ से वापस जाना चाहते थे, रवाना होना चाहते थे अपनी एहलिया के हमरा, तो पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब दोबारा जिस वक्त उनसे वो यहाँ पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जिस वक्त फैसल चौधरी से उन्होंने मंगवाया है ये जो कोर्ट का रिटन आर्डर है, तो उसके बाद अब फवाद चौधरी यहाँ मौजूद हैं। इस दौरान कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी इस हवाले से तैयार हैं कि अगर उन्हें किसी किस्म का गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिरफ्तारी दे देंगे। दूसरी जानिब अगर फवाद चौधरी से अभी मैंने पूछा कि अगर आप किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं होती तो उन्होंने बोला हम तो जाएंगे, लेकिन अगर गिरफ्तारी होती है इस सूरत में मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दाखिली दरवाजा है उस दाखिली दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है और उस दरवाजे पर ताला लगा दिया है। अब फवाद चौधरी को अगर इस पुलिस की जानिब से या एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एहलकारों की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है तो इस सूरत में फवाद चौधरी वापस अहाता अदालत में नहीं जा सकेंगे। तो इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद हैं, उनकी एहलिया मौजूद हैं। इस वक्त बातचीत जारी है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है फवाद चौधरी के भाई फैसल कुरैशी की और दीगर ओहदेदारों की थी। और इस वक्त फवाद चौधरी और एहलिया यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रहे हैं और दोबारा ये मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर फवाद चौधरी मीडिया के डाइस की तरफ जा रहे हैं। हैदर शराजी, कुछ लग ऐसा रहा है कि अब भी वाज़ेह नहीं है, उनको लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा नहीं, चूंकि वो गुफ्तगू करने के बाद भी वहाँ खड़े हो गए हैं, नहीं जा रहे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नहीं जाना चाहते इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी गिरफ्तार किया। जी, इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद हैं। अभी तक इस हवाले से उन्हें भी कोई वाज़ेह समझ नहीं आ रही कि आया उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सामने खड़ी है या फिर वो अब घर जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो रिटर्न आर्डर अपने भाई से ले रहे हैं। उनका भाई चूंकि फैसल चौधरी जो ही दरवाजे बंद हुए तो वो दरवाजे के अंदर मौजूद थे, फवाद चौधरी दरवाजे के बाहर आ गए। अब वो पुलिस एहलकार जो सामने खड़े हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मीडिया के नुमाइंदे भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अब फवाद चौधरी यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे से आगे बढ़ गए हैं तो यहाँ से वो रवाना होने वाले हैं। पुलिस एहलकार भी चूंकि करीब ही मौजूद हैं। आप देखते हैं कि फवाद चौधरी यहाँ से रवाना हो जाते हैं या फिर क्या होता है, फवाद चौधरी साहब जो एक गाड़ी में सवार हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि फवाद चौधरी की ये अपने साथियों की गाड़ी है जिसमें फवाद चौधरी और उनकी अहलिया यहाँ से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त फवाद चौधरी की अहलिया जो है वो गाड़ी में सवार होकर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर फैसल चौधरी की तो फैसल चौधरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जो ही फवाद चौधरी मीडिया पर टॉक करने के लिए आए थे तो इस दौरान ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था। फैसल चौधरी अंदर रह गए थे और फवाद चौधरी बाहर आ गए थे। इससे कबल जिस वक्त फवाद चौधरी टॉक करने आए थे उससे कबल सहाफियों के हवाले से उन्होंने बारहा पूछा कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर पुलिस है या नहीं। जब उन्होंने कंफर्म किया, यहाँ सहाफियों से सवाल जवाब करते रहे, सहाफियों से भी वो पूछते रहे। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि पुलिस की तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर कम है तो फिर फवाद चौधरी बाहर आए, उन्होंने टॉक की। अब एक स्याह रंग की गाड़ी है जिसमें फवाद चौधरी और उनके अहलिया सवार हुए हैं और वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अब
निकल रहे हैं। यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें पकड़ा हुआ है, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। इससे कबल भी दिन के वक्त जब वो गाड़ी में बैठे थे उसी वक्त ही ये पुलिस एहलकार आए थे, उनको गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन फवाद चौधरी गाड़ी से उतरे, दौड़ते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए। एक मरतबा फिर मीडिया टॉक के वक्त फवाद चौधरी जब यहाँ मीडिया टॉक करके वापस दरवाजे की तरफ अभी आए तो उस दौरान दरवाजे पर ताले लग चुके थे, तो वो अंदर फैसल चौधरी को फिर उन्होंने इशारा किया। फैसल चौधरी वहां से रिटर्न एक ऑर्डर जो था वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी इस हवाले से फैसला किया गया तो वो तमाम रिटर्न ऑर्डर फवाद चौधरी के सुपुर्द किया। फवाद चौधरी अब गाड़ी में आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फवाद चौधरी रवाना हो रहे हैं। हैदर, हम भी ये देख सकते हैं, आप भी शायद यही बात कर रहे हैं कि अब वो रवाना हो रहे हैं गाड़ी में यहाँ से, तो अब उनको मुकम्मल हिफाजती जमानत हासिल है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? जी, इस हवाले से बताया गया था कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज ये हुक्म दिया गया था कि फवाद चौधरी को रहा किया जाए, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब ये हुक्मनामा आया उसके बाद फवाद चौधरी बाहर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले तो आगे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हैदर शिराजी इस मालूमात के लिए। जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर